kaisa kothom lai bung panda mo panda ni borong menang সভাপতি ইফান সভাপতি চিনি অকরা বিমল বর্মা তিনি চিনি মিটিং অফ ফাইভ সবাইকা চিনি মো আমচাইনি যতনি খাচুচা সিরিজাত চিনি বরং মেনা মন্ত্রী স্যার বিশ্বকেতু দেব বর্মা তাই তিনি চিনি ব্লক প্রেসিডেন্ট খবর তিনি যত অর চিনি ওয়ারিয়ার্স যতন হামবাই তাই তিনি ketal khaye orwa sungnuka 10 পরিবার আজি এক সময় তিন চুমাই দङ হয়তো কিছু সংখ্যক দङ সিপিআইএম কেসারা বিজেপি থাকা আইপিএফ টিকিসা লাইকা আউতো বরনি নেচার দङ এটা তিনি বড় বেবাক ন ওয়ান সুগই বুজিওই তিনি মুবাক রানো তাইবো ফান রিনানি বাগৈ যে ফান ni bisingtei tabuk je kendra sarkar boba grana ruthare ima tongmani amote krak khaina bagai tini orwo pro somai baksa pal baksan phaike jeng jotono saimano je boro munusurok asaikeno paithenya asaimeni yagulo bini step by step angbo bosone tiprasan kidu ani thaguni bin thaguni tai bin thagu sing koita step faite sing tinor phaisoko kidu sing banchi tongna nang na ho or banchi tongna ni thang kan kai chini sa thai tongna nang nai tong thai tongna nang nai kan mung song tongna nang nai kidu bor ni phainai abo tabu sing jodi no জাতীয় রাজনৈতিক দল যারা খাইনাই রক ফাটাসারি ফাইয়ে অরজে বড় নন আনো সলিয়া বড় সেতাবুক নক ফাঙিনাই সিংহ নক নিমুনি হাইকে যন্ত যারা তনে বংনি উক্রব জরি সিং খাপুন কাকাই বড় বাইবাসা রাংলু ফুনুক জাগৈ বড় বাই ওয়াক মাসা তক মাসা ফুনুক জাগৈ জরি খাপুন কাই অ জাতীয় দল ফাটংয়া তিনি 1967 সালে সিমি অরজে তিউ জেস ব্লাইলাই নে আসাই ফ্রুনি সিমি হা তাই তো পানা রক্ষা খাইনে নে বাগৈ চিনি অক্রার চবা খাই থামানি ইয়াগুলো जों তিনি 6 শিডিউল সসাসিত সাক বাইনাই কলজা জেলা পরিষদ জমানখা অমর ভারত যদি মানিয়া খাই চিনি অবস্থা বড় সংখ্যাম जों তিনি নরক মুখ তিনি বাই প্রায় 60 আঙ্কায় 30-35 বছর সেখান তাম তমনি তিনি চিন্তা মুখা পরিবর্তন হয়ে থাকা চিনি বিসিংহ এক সময় অরব তিনি বাই 40 বছর সেখান দুগান পর্যন্ত আসুনাই করি তাও তিরুক जों বুঝিখা দুগান পাট ব্যবসা বাণিজ্য রাবার কাইনানি নিনি বুফান কাইনানি কামামা जों सोलोङै তাও অমো सोलोङै রাং পয়সা আজিলাই दं তিনি নং রাং পয়সা রमै মাগার নাই বুসাবুতি লেখাপড়া খাইনি চাকরি খাইমা খাইনাই শুধু পরিখানে নিয়া কাহাম পরিনা নাংনাই বুসাবুতি রক্তাবক লাম করই দङ আবরন লামা কাহাম মাতলাंनाय মনি বাগैनो जों आं যখন एमएलए दंफुरबो अरबो स्कुल काहाम तांना बागै अ एलाकानि ताबुको लगि गरिसाव नायके थिबिका जों बुसुक सभा खालायगा তিনি চিনৰ মন্ত্ৰী মাবাই তিনি আকারে এরপরও পিএমসি কা প্রায় 15 কোটি টাকা নিয়ে তাও নক নাই পয়সা ধারা নক নাই কিন্তু পরিবর্তন এই যে তাবুক নি ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে দোকান তাংজং মাহাই সোনারাম তাংজাঙাই সারাটা এলাকা বুইনে কাঙ্কাই লামা কমি থাকা আসুকাই সামজাকা নেক্সট অমতাবুক বিপিআর জমা রুই যত থুন গাই যে খাই দङ নিরিরা তামনেবর খয় থানা বাগৈ নর সুবুল সিংতি থানা নাংলিয়া ইয়াগো মুদিবারিতি থাকা গাইছিলা আস্তা পিস রতনপুর আধা ঘন্টা নাগো আঙুসাং পদবিলি ফাইমানি ইন্ডাস্ট্রিয়াল সানখোলা ফাইমানি আগে গুড়ি ফাইনাকা কয় ঘন্টা না সোনাই বাজার থেকে হয়তো নিয়াং থানসইতে নিরি নংবিয়াং থানায় কল্যাণপুর থানায় না রামচন্দ্রঘাট না চিবরিও এই যে পরিবর্তন
जों जरा काम खायदों जोंखायनो परिबर्तन लामानि परिबर्तन पारानि परिबर्तन কিন্তু যারা কিছু কিছু বড় দङ শুধু স্বার্থनि বাগै অদলি উদল অদলি উদল অদলি উদল দল बुख्रु पाल्टौबा जे दल आंनि दफानि बागै सामुंतांनाय आं आदलर माथानाय जे दल आंनि जातिनो फालनाय आदल थांगिले दफा आ बरगो जिबुर बुमुखायलिया आबागैनो बुबाग्रासाव थांसा दंदि जोंबो थांजागनाय दिनै जों थांसागा फुनुका दिनै केन्द्र सरकार खाफ्रोमै माखौ चिनु क्लु क्लु बुबाग्रानो क्लु क्लु एलायन्स नाय बागै करलायनाय दङ बुबाग्रा एलायन्स थांया नों आंबाय कग्रिमानि पाइदों रे त्रिपुरासानि एकट चालुख्लायदि नों ताबुको लोकसभा अधिवेशन चलि दङ लोकसभा अधिवेशन नों साग्लाय रेदि हानि अधिकार आनि त्रिपुरासानि जे हानि अधिकार ताको मायाको आनि जे रोमान स्क्रिप्ट ताको जों मापरिया बार बार तिनि मानिक साहा संग्र मानाख्लाय दङ नों तिनि अरो डाइरेक्ट फान्ड दिल्लीनि अरो डाइरेक्ट फान्ड खांखाय जों अलामानो सानदागासिनो लेगा खामोन डाइरेक्ट फान्ड जुरि रिखांखाय चिनि बरनो जों तैबो उपकार खायमानो चाकरिबो गोबां मातलांनि मानो सारा त्रिपुराव राज्य सरकार एडिसि मिलुयै प्राय 42,000 तागो चाकरिनि बैकलॉग दं आबो पूरण खायलि अ चाकरि रिखांखाय निनो पाराव मा खामले गोबां बर नों थांनाय दियागो आं जों जखन जुटनि आमालाव जों अनेक बर चाकरि मारखा जों सारतां चाकरि मालिया सीपीएम नि आमालाव फानो आव बीजेपी ना तांबाया बुखा तंना नांगौ बुखा याबनि बागै जों प्रेसार ग्रुप खायनानि बागै ननो सारा सलिमाया जात ओंनानि बागै जों तिप्रासा सिमिपान काराखै थांजाखै मा तंनाय आबनो चिनिको एबार कक्साया तिनि जारा फाइनाल गालाखै हामबाय बुसकांनि 12 तारिख तिनि इंका बुसु तारिख 22 साइकेनेते 20 दिन मतो दं बुचियाको जे बुबाग्रान हारै आंगल सम मारिवो गोबां बुटबाय 2021 जों जे बुट माने आबोसे तेबो बुट गोबां माने जों 2023 चिनि मन्त्रीनो जे आसुत गोबां खालायै बने जे जों बुट जिदिरि माने आबो सुनो तंखांखाय आबोसे तेबो बुट जों अ 2 বছর 3 বছর প্রচুর বড় ফাইগাছিনে লবি जों माना करि हाइपानो जों तांगै मा सागाय जों थांसा मा दंनाय जों बरनो फुनुंना नाय इ तागो तिब्रासर थांसा जागाखौ